Таджикистан — это страна, которая привлекает туристов своими красивыми горами, озерами, реками и другими природными достопримечательностями. Здесь можно насладиться красивыми пейзажами, которые привлекают туристов со всего мира. Вот сами смотрите, блогер Орзу снимает для свой канал «Красивая природа для вас», чтобы вы посмотрели и наслаждались. Это красивое место называется Руй-оф Кади-Талхак. Здесь находится на районе Балжуан. Шаг за шагом ход дорог становится трудным. Мы приехали, начнем одихат. Мы собираемся разбить сухие дерева, чтобы готовить суп и сих-кабаб, по-русски шашлик. سببی کم ترک خروطوی میلی دیر شده نمی‌مونیم برای نخواهیم رو واردگی رو باوردنی و واردنی نشده اینم خریدم دورا گفت پوشوی تریه Сейчас до 3 минуты идет ролик патом. Сначала начинается фильм, посмотрите и наслаждайтесь. Akarama. Akay orzu. İlk koçazani çiğay. Baklaşlar azam da sudur oma. O yeter ki market sonra da biraz atayım. Ama istirohat bani tinju Ороми ватана ягане ночин боша якудо миёйди. Вся работа и комфорт — это мир и свобода Родины. Таджикистан Бапеш. Салом алейкум подписчикони Садаи Орзу. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки бачаҳо қати истироҳат бурем. Хай соли гузаштаам рафта будем. Исолам ҳар сол дубор се бор насиб боша иншоалло мерем. ҳозир амромона нигоҳ дорем ё рафиқомона нигоҳ дорем. ҳозир биям то хонзорчишма мегам то ҳамҷара ба мошин меравем. пасон бои пиёда мерем. истироҳат мекунем. дар вақти намоз бо нишон метам чӣ хел мерем. бина мошини мо ҳам омад. Я жду своих товарищей, пока все соберутся. Мы уедим с друзьями на Кади-Талхак. Вы становитесь свидетелем того, как мы идем во время съемок. Подпишитесь на этом канал, потому что этот канал продолжало таких видео для вас.
сол машинка берем. С друзьями мы каждый год ходили пешком, но в этом году мы идем в машину. Анамиджа гурдарай назаб спешна кута гузашта будем. Гурдарае ки тай хурд мондаги аз соли 1969. Здесь называется Гурдара. В 1969 году гора скользит, 29 домов остаются под землей. Никто не выжил. Водитель Абдурамазан. Мы считаем, что он доставит нас в нужное место отдыха. Здесь опасно, и дорога толка машина у ВАЗик и Нива идти. Опасные дороги. الان دههای خودروشمایی که گفته بودیم اومدیم ماشین تو همینجا رمیه اوسشا نصیب باشه پیاده میریم منظره زیبای اینا ماشین تو همینجا رو اومد موندگیشه شگرد میکنیم گفتیم برسم. До этого кишлака приехали с машиной, дальше едим пешком, потому что дальше машина не едит. اینا برادرو با حرکت سر میگیریم و رفت نمونده Бальджуван – один из уникальных мест в Таджикистане дар природы. Бальджуван имеет восхитительную красоту и мифическое происхождение, которое привлекает масс международных и местных туристов. Манзарои беҳтарини Балҷувон. Не оби тавхакаи моҳиёи беҳтарин дора. Нияти моҳидилӣ ҳам дорем. Чангакҳоро гирифтагим. Бояд моҳӣ ҳам бигирем. Мы хотим поймать рыбу из этой воды. Здесь очень вкусные рыбы. Брат Субхон – специалист по рыбаловлю. Карташин қарор дорем. Иҷа тутои беҳтарин дора. Айни тутози кунест, неки ямо пас мешава. Ина кардоме ки хоҳишмандаи тутқирибия. Беҳтарин ҷой. Хулоса Балҷун ҳама ҷош ҷои истироҳат, ҷои туристический. Приезжайте в Таджикистан, на район Бальджуана. Здесь очень красивая природа. Поставьте лайк. Эслы понравился природа Бальджуана. Давомира камтар хатарнок мешава. Бай ҳатиёт мекунем масиёша. Камтар исаш раҳо қиншидан мегирад. То чанде боло рафти раҳош қиншидан мегирад. О мегзари чанда. Оно жаркати мегзари. Шаг за шагом ход дорог становится трудным.
гузашта дар ҳаминҷо истироҳат кардем. Мисол бо насиб бошад ҷора алиш мекунем, бо болотар мерем, 1 километр боло мерем. В прошлом году мы здесь отдыхали, но на этот раз мы решили дальше ехать на другое место отдыхать. дар инҷо омадем, рай гузар пурсидем ки оба бояд бигзарем. Ягон ҷое ки маътадил бошам то мегзарем. бачаҳо сайр мақсад оманд ки ҳамҷара рӯи ов меган. ҳаминҷа бестан ҷои беҳтарин инҷа. иншолло ки соҳ саломат расидем. хай ба якам та дури овда задам. хай ба хайра, ягон гап нест. Хайна соҳ саломат расидем. Кора сар мекунем. Мы приехали, начнем отдыхать. манзарои беҳтарини Балҷон. айрамавона худаш тайёра? خدا خواهد نه بچه کره سر کن. сахта намешканам. Рома, бе май наишта мебурум, иша мешкам. Was nicht? Хайна бачо. Адира кайфиятиш ҳамия. Вообще намеларзам. Я бас нест. Чапоти мепазини қашоқи шапара оварде. Я гала шапу. Я Чошиди нафоху. یا فرمولای میگه کی میاد میگه او بیو اش او میگه امیس اولا جواب ترین او وارد ساعت نه ایچیک یا مو فرمولای اش او اینا جواب بود نه اون است ساتلو شکوفای کو نه مسر دونه در جای کور امیدا میگه برو او بیو خب ساتش کو او برسانو میشه کو خب بعد میگه میشه بالا فهمیمونی تا بعد من ساتچرا فرمول او من اش دو آیکو در دونه به پارتی میره میگن او وار او امر جواب اینو درست است سلافان میمونی اونو ای
Akay Shodmon. Akay Shodmon. Мора вақте там боло гуфтем чӣ дар корай роҳбарӣ аз гуфт ки ҳама дар бисёр нун бигире ман 13 кило нун овардам. این اجرا یکی خیلی صدفان همون اونو را تو بنده خوغنش یا کورشید که همه سیخکوی ششلیک ایود من برو وردیم در ماشین مونده اینا پرابلم هشید مردم چون کن سیخک افتید چی که نیم اکای سپو این اکای میشه با بامیان چی دیگه خوب البته این پریگاد نمید ناتورال نگن کن همین چیزی شایی فایدویش حقیقی هایی تو چی نمید شما سیخک نداشتیم شما با همین میخوندیم نه بابا وقت شده Мы забыли шампуры в машину, патом решили заделать шампури из дерева. کم تا عصبی شیدیم اکو рамазон اینا یکم برای اومده با فکرم این طرف دا مثلا طرف همین قدی تلخه کن خورده شما یکم برای ما همین چه بوده منظرش برای ما چندین برو اومدیم خیلی مودا معقول اینا نیستون کسی که پیشکی نقد میکرد که اینجورا در حقیقت همون خیلی بده Абдурамазан говорит, что я впервые приехал сюда, вижу на самом деле прекрасное место. Здесь спасибо на этот канал Садои Орзу, что мне пригласили на этот компанию. سببی کم ترک خروکوی میلی دیر شده ما میبرنی خیلی رو واردگی رو باورنی واردی نشده زور مولو ما چوکدی خاکتو ملو بچه رمضان او وارنی را زده هم میگه خیلی زریع داره از موسیقی ها ما قطعی اما فرمای همون تمام در قدیم انجا که فوتبال بازی کردیم هر تشکیل کردیم بچه ها مایه گفتن که مایه زود گفتن مایه خوب داره ها یشتی گرد مایه اینم خریدم داره گفت پاش روی تریه مایه گرفتگی هم خوبگی هم نیره فقط میارن میخرد همون جینجانی جینجانی هم داره این اجاز میبرویم جینجانی یا زفترک میکنیم بعد مویگیری را سر میکنیم با دوام داره خلاصه امی روزی یک شنبه ای موی اپریل ای استراحت کردن خوبه. این ویدیو ما برای خودنمایشی نیست، این فقط برای که
яъни дар баҳор бояд ҳар як инсон, ҳар як одам бояд як мисол истироҳати хича дошта бошад. ба мақсад бо вақтат хуш мешавад, бо рафиқот мераӣ, чағчақ мекунӣ, вақтат хуш мешавад, ҳамдигар хати чағчақ кардан, дӯстию бародарӣ кардан. Alişer Aygada. ҳар як мард меҳнат мекунад, мисол як сол меҳнат мекунад. Аслан баҳор зеботарин фаслай дар одамизод. мисол ҳам меҳнате мекунӣ, як сол мақсад як ҷо бура як вақта хуш кунӣ, хурсандӣ кунӣ, бо беҳтарин мешавад, бо камтарак ҳамин бадани одам оромиш мегира. И беҳтарин кора дар ҳамин баҳор мақсад як 3 бор 4 бор инам хеле ҳар ҷо рафта истироҳат кандат кор, вақта хуш кардандат кор, бо кор ранги дигар мегира, бо мере ба сари свежӣ, ба фикри тоза, бо хела пеш меравад. بسیار آرزو عبدالله فهمید چوی توت خطی ششلیک با لذت می بیاد ده به حد با لذت می بیاد یک بهترین ها بهترین یک بار خورده می‌ردیم برای خمچکو و سوخ پکا آره باید سر خمچکو خوب برای هم یک باره اخی Marlar derya borayla. гап дар хӯрдан нест, гап дар ҳечи нест, фақат дар природа, дар табиати зебо бо ёру рафиқ будан и беҳтарин корай. мисол ҳам гӯшбирон ҳам сихкабон дар тамоми ҷо мехарӣ.
Природа Балжуан в Таджикистане очень красива и разнообразна. Здесь можно увидеть высокие горы, глубокие каньоны, зеленые леса, чистые озера и реки. Также в Таджикистане можно встретить различные виды животных и растений, которые обитают только в этой стране. Подпишитесь на сайт Ютуба Садои Орзу ТВБ. Этот канал показывает красивой природы и разные видео и качественный контент. اینا بگاه شید وقتی خونه روی شید اما چی را جمع کردیم نصیب باشه راکی میکنیم میریم ببینم زشتیم تو ها اینا خدا تا سال دیگر برسونه ما خیلی سال با میم یاد بار دیگه اینم دارم درست اینا کردایی تاجیکستان اینجا عبودی کدتین هم خیلی روزای نکشته بیم دم بگیریم همه استراحت با همین تینجی و آرامیه آرامی وطن یعنی ناچین باشه یک جا میایی بله بله آره همین خداوند همه وقت تاجیکستان آباد باشه وقتی دنیا تینج باشه مملکت تینج باشه باید فکر کنی که خانه تینجه آسایشته همه وقت فکر بله نداری بله همه زندگی خوب از تینجی و امانی وابستگی کلان داره من کم ترک میرم دعا میکنیم که خدا تاجیکستان آباد باشه چی بهره برده اینجا رمضان؟ بهره یک جهان غذای معنوی گرفتیم از ساعت 7 سر در همین خدی تلخک خیلی برامو یکم برمیم به این سرزمینه ای ده بعد از کفترچین روی آب بسیار یک ده شروع بوده این همی توتا و این همی چنارایی که میبینید زیاده ای 900 سال 1000 سال عمر دارن در اینجا آدمان زندگی میکنن چند عصرهای گذشته نمونه خیلی به جای رسیدیم اونجا را دیدیم یک جای راحت یک جای گفتیم اگر بار دیگر تکرار هم شود همه وابسته است تینجی و امانی وابستگی داره باقی در پناه خدا باشیم برای همه ما راه سفید بله رحمت اینا باید تینجی بود کردیم و نشسته نصیب باشه با موی دیگه مییم این موهش بود شید برادرها رای درازا تای کرده اومدیم ماشین همجا موندگی اونا رسیدیم اینجا ایسشه با ماشین میریم تو مرکزی نوحیه را اینا راست دیگه مونده باید شدیم در حقیقت مونده شدیم اکا اسپون علیشیر اینا مونده شدگی دم گرفتیسان تا ماشین گرم شدنه یکم ترک دم میگیریم بعد حرکت میکنیم
сог саломат ба маркази ноҳияро расидем иншоаллоҳ. На бачаҳо волейбол видео маъқул шуда бошад лайк монем, подписатсия кунед. ба ҳамаи шумо хушбахтӣ хоҳонем. Salomon.